बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान में सारी क़ुव्वतों ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और दीगर जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने रजीम चेंज के नाम से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उन्हें कुछ अंदाज़े हुए कि जो चीज़ हम सोच रहे थे, जिस तरह से हमारी तवक्को थी कि ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद, इमरान खान को हुकूमत से हटाने के बाद हमें इतना बड़ी मज़ामत का सामना नहीं होगा, वो सब उलट हो गए। जैसे ही हुकूमत ख़त्म की गई तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर, गांव, मोहल्ला या छोटा मोटा कस्बा ऐसा नहीं था जहां से आवाम एहतजाज के तौर पर ना निकली हो। वक्त गुज़रता गया, हालात इमरान खान के हक़ में ज़्यादा होते गए, आवाम उसके साथ होती गई, लोगों में उसका जो ग्राफ था वो बढ़ता गया, लेकिन साथ साथ आवाम के दिलों से जो इदारों की कदर कीमत थी वो कम होती गई। मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स, सोशल मीडिया, ट्विटर हो गया, दीगर जो ज़राए हैं, उससे ये अंदाज़ा होता रहा कि पाकिस्तान में जो आवाम के अंदर एक कैफियत है वो इदारों के हवाले से किस लेवल पे है। कभी किसी ट्वीट के जवाब में बहुत सी ऐसी तनकीद का सामना इदारों को रहता और कभी अदलिया के फ़ैसलों को बड़ा मुतनाज़ा कहकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाया जाता। ये चीज़ें भी ज़ाहिर करती रही कि जो पाकिस्तान में मुक़्तदर हलकों ने फ़ैसला किया था अदम एतमाद के हवाले से, वो इतना पसंद नहीं किया गया और उसके रिज़ल्ट भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ही हैं। और इसका नुकसान न सिर्फ इदारों को बल्कि ख़ुद पाकिस्तान की जो सरज़मीन है, इसकी जो मैशियत है, इसका जो मुस्तकबिल है, उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। डॉलर की कीमत के कहाँ से कहाँ पहुँची, पेट्रोल की कीमतें उसमें इजाफ़ा हुआ और महंगाई 30 से 38 और फिर 40% तक महंगाई में इजाफ़ा हुआ, जो आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि वो इस महंगाई में अपना गुजारा कर सके। ये सिलसिला मज़ीद चलता रहा। इमरान खान अपनी मकबूलियत के ग्राफ में पीक पे पहुंचता रहा, जलसों जुलूस और अपनी तमाम तर जो मीडिया कैंपेन थी उसके सामने वो अपने बयान देता रहा। लेकिन इस वक्त जहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि वही इदारे, वही रजीम चेंज की ताकतें इसके पीछे जो मौजूद हैं, वो ये मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान को अब हुकूमत से, ये उसका तख्ता तो हमने उल्टा दिया, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। वो आस्ता आस्ता अवाम की नब्ज़ को चेक करते रहे। कभी उसको नाअहल करने के लिए फ़ैसला दिया गया और फ़ैसला भी ऐसे वक्त में दिया गया कि एक तरफ पाक फ़ौज का वो हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ, उसमें पाक फ़ौज के 6 जो पाक फ़ौज के जवान थे शहीद हुए, और उधर दूसरी तरफ जो फ़ैसला था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का वो आया और इससे वो तमाम तर जो तवज्जो थी हेलीकॉप्टर हादसे से हटी और इस तरफ आई। ये जो फ़ैसला था इलेक्शन कमिश्नर का, ये इस हद तक मुतनाज़ा था कि पाकिस्तान के जितने जय्यद जो वकला हैं, जो साबिक जजेस हैं, या आप कह सकते हैं कि माने हुए जो वकील हैं, उनके मुताबिक भी ये फ़ैसला उनकी समझ में नहीं आया और ये बहुत से ऐसे सवालात छोड़ गया जिसे आप कह सकते हैं कि मुतनाज़ा थे। ये फ़ॉरेन फंडिंग के नाम से फिर ममनुआ फंडिंग, और ममनुआ फंडिंग के नाम से जो फ़ैसला दिया गया, ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि अगर 3-4 मुजरिम हैं, सेम उन्होंने एक जैसा जुर्म किया हो और बाकी मुजरिमों को छोड़ दिया जाए या उनकी बात ना की जाए, तो सिर्फ एक मुजरिम को पकड़कर उसे सज़ा दी जाए। ये फ़ैसला इस तरह से था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI या दीगर जो जमातें हैं वो भी फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग उनके पास भी माजी में रही हैं और रिकॉर्ड भी मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं छेड़ा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस को हाईलाइट करके फ़ैसला दिया गया। अब इस फ़ैसले में भी उस तरह से जान नहीं थी, लेकिन जो हुकूमत है PDM की, जो आप कह सकते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत है, इन्होंने एक से बढ़ के एक ऐसे बहाने बनाए
اور کبھی توشہ خانہ کو لے کر، کبھی 16 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا، کبھی فنڈ جی انڈیا سے آ رہا ہے، اور مختلف نام دیتے رہے ملکوں کے جن کے ان کے پاس ثبوت بھی نہیں تھا، وہ نام دے کر اب یہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ یا عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، یا پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی بہانہ بنا کر سزا دی جائے اور وہ الیکشن میں، آنے والے وقت میں الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے نااہل ہونے کے بعد یا اس کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے بعد موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا جو ادارے ہیں جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، مقتدر حلقے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا یہ حالات کو کنٹرول کر پائے گی، یا یہ وہی طاقت استعمال کرے گی کہ آرمی آ گئی، ٹینک لگا دیے، بم برسا دیے، مطلب گولیاں مار دی اور عوام کو گھروں میں بند کرے گی؟ کب تک کرے گی؟ ایک بات۔ اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، جو ان کی نیت ہے، جو ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے، کیا اس طرح سے یہ جو موجودہ شہباز شریف کی یا نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی دیگر جو حکومتیں ہیں، یہ آگے چل پائیں گی؟ ایسا لگ نہیں رہا۔ ایک بڑی جماعت کو جو عوام میں مقبول ہے، ایک ایسا لیڈر جس کے خلاف ان کو کچھ ایسا مل نہیں رہا، اور مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کرپشن یا کوئی اس طرح سے چیز آئے، وہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں پریس کانفرنسز کر کے، ڈیڑھ دو درجن پریس کانفرنسز کر کے عوام کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل ثابت کرنے کے لیے اپنی تمام طاقتیں استعمال کریں یا عوام کے دلوں سے اس کو نکالا جائے۔ لیکن جیسے جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں، ایسے ایسے عوام کے دلوں میں عمران خان کی جگہ زیادہ ہو رہی ہے، اس کا گراف زیادہ بن رہا ہے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں حکومت، جو موجودہ حکومت ہے یا ادارے ہیں یا عدلیہ ہے، یہ کسی قسم کا اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایڈونچر وقتی طور پہ عمران خان کو نااہل تو شاید کر دے یا اس کو سیاست سے آؤٹ کر دے، لیکن دوسری طرف یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی اس نقشے سے آؤٹ ہو جائے گا، اور یہ بھی آؤٹ آف ٹریک ہو جائے گا۔ یہ پھر اس کی معیشت سنبھالی نہیں جائے گی، پھر وہی جو باتیں چل رہی ہیں، جو ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت جلد پھر ایسے ہوگا کہ عام آدمی کو تو اتنا نقصان نہیں ہے، یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اپنے آپ بچانا مشکل ہو جائے گا، پھر ان کی جو سالمیت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کا جو جانبدارانہ رویہ ہے، اس پہ سوالیہ نشان رہیں گے، اور یہ داغ آنے والے وقت میں تاریخ بھی مٹا نہیں سکے گی۔ اقبال جنجو کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔